نبی پاک دے دنیا تو پردہ کرن دا ویلا آیا تے رسول کریم علیہ السلام دے سر اقدس وچ بڑا شدید درد شروع ہو گیا، بخار شروع ہو گیا۔ نبی کریم ایک جنازہ پڑھ کے گھر آئے تے اما عائشہ صدیقہ اپنے سر نو دوپٹہ بند کے تے ہائے ہائے پیاں کر دیاں۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ کی گل کیوں ہائے کر رہی ہو؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ جب میرے سر چ بہت درد ہے۔ رسول کریم نے فرمایا عائشہ جب میرے سر چ بھی بہت شدید درد ہے۔ نبی کریم آرام کر لگ پہ لیٹ گئے تے حضور نو بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہویا کہ ٹھنڈے پانی دا پیالہ نبی کریم دے کل بھر کے رکھیا گیا۔ حضور اس پیالے چ ہاتھ بھگو کے بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دے۔ رسول کریم دے جدو دن قریب وصال پاک دے آ رہے نا، پہلے تے حضور نماز پڑھاون مسجد چ آ رہے پر ہن میرے آقا اٹھنا چاہندے نے تے اٹھیا نہیں جا رہا۔ حضرت بلال حبشی دی عادت سی کہ اذان پڑھ لیندے سن، پر جدو جماعت دا ویلا آندا سی نا تے حضور دے حجرے دے دروازے دے باہر کھلو کے تے حضرت بلال حبشی کہندے سن الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ یا رسول اللہ نماز دا ویلا ہو گیا، نماز پڑھاؤ۔ اج بلال نے 3 مرتبہ الصلاۃ کیا تے حضور 3 مرتبہ اٹھنے نے پر اٹھیا نہیں جا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ بلال نو پیغام بھیج کے ابو بکر صدیق نو کہے اج نماز پڑھا دے۔ یہ آواز جدو بلال دے کھنا چپے تے بلال دی چیخ نکل گئی، اپنے ہاتھ نے اس طرح کر کے سارے چمار کے رو کے فرما دے بلال ابھی دن تو وکھنے سن کے تو محمد دے باج نمازہ پڑھنی تو کملی والے دے بغیر نمازہ پڑھنی بلال حبشی آکے حضرت صدیق اکبر نو دسیا نا، بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ صدیق جدو مسلح تے کھلو کے جماعت کرائی تے صحابہ دیا رو رو کے ہجکیاں دی آواز مسجد نبی جو گونج رہی۔ میری ملت دے نوجوانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نو وکھن واسطے میرے نبی نے انج کر کے اپنی کھڑکی دا پردہ اٹھایا۔ صحابہ نو انج نماز پڑھ دیا محسوس ہویا کہ کملی والے پہ ویکھ دینے۔ امام بخاری فرماتے نے صحابہ نماز تے رب دی پہ پڑھ دے سن، پر جدو حضور دا پتہ لگے نا کہ حضور پہ ویکھ دینے محسوس ہویا تے نماز پڑھ دیا سارے صحابہ اس طرح کر کے کھڑکی والے ویکھن لگ پہ، ادھر حضور ویکھ رہے۔ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ دی قسم ہے جے 2 گھڑیاں کملی والے پردہ نیچے نہ کر دے، صحابہ نمازہ توڑ کے حضور وال دوڑ۔ بابا بلے شاہ نے درانگے جے پیش فرمایا، آپ فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھاں، مینوں کعبہ بھولے گیا یاد رہنا سوم صلاتاں، کوئی یار دا فکر پیا ہن میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرے چ لیٹنے تے صحابہ ابو بکر صدیق پیچھے نمازہ پہ پڑھ دیتے۔ نوجوانوں جو نبی پاک دی اتنی طبیعت ناساز ہوگی کہ اٹھیا نہ جائے۔ اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے جبریل دروازے چ کھڑے۔ امام ابن کثیر نے لکھیا کہ رسول کریم ویکھ کے فرماتے ہیں جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک تے پہلی گل کہ تہاڈا رب تانوں سلام کہہ رہا ہے تے نالے رب پیا پوچھدا کملی والے دسو کی حال ہے؟ یار تسی نہیں سمجھے، رب پیا پوچھدا کی حال ہے؟ اور جنہوں ایم این نے پوچھے کی حال ہے، اور جنہوں ایم پی اے کو وزیر پوچھے کی حال ہے، اور آسان کر دے میں تو تسی تے حال پوچھ لیے کیونکہ سانو حال دا پتہ نہیں تے رب نو تے سب دے حال دا ہی پتہ ہے۔ رب دی شان تے نہیں نا کہ لوگوں پوچھے تیرا کی حال ہے، تیرا کی حال ہے، انہوں تے اگے سارے دے حال دا پتہ ہے۔ میرے آقا فرمایا جبریل انہوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے تو او کیوں پوچھدا ہے؟ آکھیا کملی والے رب نو حال دا تے پتہ ہے، پر رب فرماندا سونیا دنیا دا رواج ہے نا یار یاراں نو پوچھ دے نے کی حال ہے۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے،
18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل آ کے پوچھا ہن کی حال ہے تے رو کے فرماندے کہ پہلے نالوں مندہ ہی حال ہے. عرض کی 18 سال دے بعد شفا ملی ہے تے فرماندے ہو حال مندہ ہے. فرماندے نے وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھدا سی تیرا کی حال ہے. اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لے ہم سے اگر وہ پوچھ لے ہم سے چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مارے اللہ نے پوچھا دا کملی والے تیرا کی حال ہے. کونین دے والی نے فرمایا جبریل جس سچی پوچھے تھے آج میں بڑا پریشان ہوں. عرض کی تھی سونے اللہ فرماندہ جی زندگی دی لوڑے تھے اساں کڑی کدھروں لین جانی ہے. اللہ دی خلق الموت والحیات زندگی بھی آپ بنائی تے موت بھی آپ بنائی. اسی زندگی لمبی کر لینے ہیں تسی کیوں دکھی ہو. میرے آقا نے فرمایا نہیں جبریل میں تے آپ رب نو ملنا چاہنا. عرض کی تھی سونا پھر رب پوچھتا دکھی کیوں ہو. میرے آقا نے فرمایا جبریل پچھلے نبی دنیا تو گئے تھے امتہ تے عذاب آگئے جی میرے گیاں بھی میری امت تے عذاب نہ آجے. میں آخری میں فکر لگی میرے غلامہ دیا کدھر شکل نہ بدل جا کدھر نہ تے پچھنا دیا بارشہ نہ ہو جا. اور یار دنیا تے ماں دنیا تو جاوے نہ اللہ نہ کرے تے ماں آخری ویلے کہہ دیئے میرے پتر او جڑا سعودی ہے نا انہوں بلا لو میں آخری ویلے پتر نو ویکھتا ہے. باپ دا آخری ویلے آوے تے باپ کہندا میرے پتر کٹھے ہو جو میں تو انہوں جاندے ہاں ویکھ کے جاؤں. یار یارہ نہ ویکھ کے جاندے واہ مدینے دیا تاج دارا آخری ویلے بھی میرے نبی نو تیرا تے میرے خیال پہ ستا ہے. اکھیا جبریل میرا رب میری امت نہ میرے بعد کی کرے گا. اللہ نے رجا فرمایا کملی والے روئینا فرمایا ماذا دینا والے آؤ تیرا میرا وعدہ رہا جڑا مرن تو ایک سال پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے وہاں جاؤ. میرے آقا نے عرض کی دی اللہ سودا سستا فرما دے سال پہلے کنو پتہ لگنا میں مر جانا ہے. عرض کی دی اللہ اینا بلنا بیخ میرے بل بیخ سودا سستا کر دے. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ سونیا روین آؤ انج کر لینے جڑا مرن تو ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا او تے بھی گناہ معاف کر دے وہاں گاؤ. عرض کی دی اللہ سستا کر دے. اللہ نے فرمایا جڑا ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا. عرض کی دی اللہ اور سستا فرما دے. اللہ فرمایا جڑا مرن تو ایک دن پہلے توبہ کرے گا ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے وہاں گاؤ. عرض کی دی اللہ صبح کنوں پتہ لگنا میں شامی مر جانا ہے. عرض کی دی اللہ سستا کر دے. اللہ فرمایا جڑا مرن تو ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا معاف کر دے وہاں گاؤ. عرض کی دی اللہ سستا کر دے. اللہ نے فرمایا سونے روین آؤ اسی انج کر لینے آؤ ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں بند ہو جاؤ زبان بند ہو جائے. اس ویلے تیرا غلام دل کی شرمی صحیح ہو جائے میں ادھو ہی معاف کر دے. اس ویلے دل کے شرمندہ ہی ہو جائے میں معاف کر دے مانگا. اور چک چمرہ والے مولی رحمت تو صدقے جاؤں میرے نبی عرض کی تھی میں نو اے بھی نہیں منظور. اللہ فرما سونے ہون پیچھے کی رہ گئے 80-90 سال دے گناہ ایک دل دی شرمندگی تے معاف پیا کرنا. عرض کہتی یا اللہ قیامت نو کچھ او بھی نکمے ہونے نا جنہ بغیر شرمندگی تے آ جانا. اللہ فرما پھر انج کر لینے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں بند ہو جائے زبان بند ہو جائے. اس ویلے جڑا دل چ شرمندہ ہو گیا انہوں تے میں معاف کر دے وانگا تے جڑا محشر دے میدان جو بغیر شرمندگی دے آ گیا تو دی سفارش کر دے بھی میں انہوں بھی معاف کر دے تو دی سفارش کر دے میں انہوں بھی معاف کر دے مانگا. تیری رحمت و صدقے مدینے دے تاج دارا تیری رحمت و صدقے جاواں. نوجوانوں پھر جدو آخری ویلا ہے نا میرے نبی دا تے جبریل کھڑے تے جبریل دی کان دے اونے اسرائیل کھڑے. میرے آقا بیٹھ کے فرمایا جبریل ہن کدھر آئے ہو. عرض کیتی یا رسول اللہ میری کان پیچھے اسرائیل کھڑا ہے تیرے شرم تے حیا دی وجہ تو اگے نہیں آ رہا تے جے اجازت ہوے تو رب دا حکم پورا کر لوے. میرے آقا نے فرمایا اسرائیل آ جا آجا میں اجازت دینا. ہو نوجوانوں اسرائیل نے جدو آ کے رسول عربی دے سینے اقدس تے ہاتھ رکھیا
میرے آقا نے فرمایا اسرائیل اینی تکلیف پہ دینا ہے. عرض کی تھی سونے جدو میں روح کرنا اس ویلے مرن والے نو اینی تکلیف ہوندی ہے جی میں زندہ بکری دی کھال اتار لگے جنہی انہوں تکلیف ہوندی ہے انہی مرن والے ہوندی تو انہوں تے میں تکلیف دیتی کوئی نہیں. حضور نے رو کے فرمایا پھر میرے امتیاں دا آپ حال کرنا. عرض کی تھی سونے میں سب دا آئی حال کرنا. تے آخری ویلے فرمایا پھر جنہی تکلیف دینی آج محمد نو دیلا میرے غلامانو نہ دے. آج جنہی تکلیف دینی میں محمد نو دیلا میرے غلامانو تکلیف نہ دینی. میرے آقا دی پھر روح نے جدو پرواز کی تھی نوجوانوں ایسے خوشبوہاں دے ہلے اٹھے ایسے خوشبوہاں دے ہلے اٹھے. آؤ میں ایک نکتہ عرض کر دے حضرت غزالی زمان فرما دے جدو اسرائیل روح محمد لے کے رب دی بارگاہ چ گئے نا جا کے تے عرش کے سائے تھلے عرض کی تھی روح محمد لے کے آیا انہوں کتھے رکھنا ہے کیونکہ روحاں دے دو ہی مقام نے ایک علیین ایک سجین. علیین چ پاک روحاں سجین چ پلید روحاں. اسرائیل نے عرض کی تھی روح محمد علیین چ محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے سجین چ محمد دے دشمناں دیاں روحاں نے اے روح محمد انہوں کتھے رکھا. اللہ فرمایا اسرائیل مکائنات جڑی پاک جگہ بنائی کوئی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے. عرض کی تھی کتھے رکھا. اللہ فرمایا اسرائیل جتھوں لے کے آیا اتھے ہی رکھے جا روح محمد نو وجود محمد جی رکھ دے. بس ایک جسم محمد ہے جتھے روح محمد رہ سکتی ہے. روح دا نکل جانا اے میرے نبی دی موت دی دلیل ہے تے روح دا پلٹ کے واپس آ جانا اے میرے نبی دی حیات دی دلیل ہے. نوجوانوں جدو کملی والے آقا نے دنیا دا پردہ کی تزاپا دے دل دی دنیا اجڑ گئی. آر پہ کڑی فرما دے لے ٹر گئے دلدار پلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے کنٹ جتی کدیا راؤں اجڑی بستی نظری آبے کنٹ جتی کدیا راؤں. نوجوانوں میرے آقا دے باسا آپسی حالت ہو گئی. کیڑے کھڑے سانوں نہ کلوں بیٹھے نہ جائے کیڑے بیٹھے سانوں نہ کلوں کھڑے بھی نہیں آیا جا رہے آؤ. کئی صحابہ میرے آقا دی خبر سن کے فوتے ہو گئے. نوجوانوں حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی. سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے شام ویلے گھرے آ کے روندے نے. گھر والے پوچھ دے نے کتھے گزارے آجے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے بیختا رہے اور کسے رات میرا مہی واپس آ جائے. حضرت بلال اپسی مدینے دی گلیاں کے روندے نے نکے نکے بچہ نو سینے لگا کے فرما دینے بچیوں کدرے کملی والے بیٹھے نبی کریم دا ذکر سن کے بچے روندے نے. بلال فرما دینے کسے نو کملی والے نظری آئے منو بھی کھایا آجے. نوجوان ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید کھیتا نو پانی دے رہے. نوجوان بیٹا جا کے کہنے لگا ابو جی نبی کریم دنیا تو پردہ کر گئے. صحابی نے مڑ کے پتر بل بھی نہ بیکھے آئے عرض کر دینے یا اللہ یہ تیرا ماہی ٹر گیا ہے نہ اینا اکھیاں دکی کرنے اینا تنور واپس لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نہ بیکھا کدرے اکھیاں دا وضوئی نہ ٹوٹ جاوے. اسے پہلے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں. نوجوانوں جڑی اونٹنی تے میرے آقا سفر فرما دینے. تین دن میرے آقا دی قبر کل بیٹھ کے روندی رہی. سرکار نظری نہ آئے مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی. جڑے کدے تے میرے آقا سواری کر دے رہے. تین دن مدینے دی گلیاں کے پھردا رہا نبی کریم نظری نہ آئے. انہیں دیوارانوں ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. میاں صاحب فرما دے میں ادھر تیرا دے پانی مانگے
ڈھول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا میری ملت دے نوجوانوں کپڑا پھٹے تے تروپا لگے دل پھٹے کی سینو سجنا موج محمد بخشا کی مرنا کی جینا حضور دے وصال پاک تو بعد اکھاں نبینا ہو گئی میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پاٹھ پون او اکھاں او اکھیاں بھی کی کرنی ہے جنہوں نے ماہی نظری نہ آوے ہن بھائی طاہر کہہ رہے نے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی سناؤ پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے بچ گنا رو آکھے جے رو محمد اجرمے تے مننا پریت انج دی میں دو چار جملے عرض کر دے میرے آقا علیہ السلام نے کائنات دی ہر بیٹی دا مان رکھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاں دے سیرہ تے چادران دے کے دسیا کہ جے میں محمد اپنی تی دا سر ننگا نہیں نہ ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیران دی لتیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتہ ملیاں پر گئے کاسے خالی حضرت دائیہ قلبی تو نے یاد میرے نبی نو مدینے دی گلی جو ملے تے سونے لگے تے نبی کریم نو دے واسطے دعا کی تھی اللہم مرزق الاسلام تحییت قلبی عرض کی تھی اللہ کہ تیرے دوزخ چنا سڑ جے نو میری غلامی دے دے میں نو جنت دا وارث بنا دے صبح دائیہ قلبی روندے حضور دے قدمہ چاہے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اللہ دا پیغام سنایا تو رون لگ پہ عرض کی تھی میرا گناہ میں اتنے کی تھی کہ رب نے معاف نہیں کرنا فرما تو میرا ہو جا رب تینو کچھ نہیں کہے گا اور روئی جا دے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی گناہ یاد ہے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما کیڑا کہنے لگے میں اپنے قبیلہ دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی نبی کریم روئے تھے اللہ فرمائے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کریں او پھر روئے فرما کیوں رو رہے ہیں عرض کی تھی کہ گناہ اجے بھی یاد سونے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یہ سید عالم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں ہندوستان چ تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پارلیمین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جو دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تے بچی پوچھ دی تو کون ہے تو سکتے غور کیتا ہے کہ باپ گھروں کدھر جانا ہوئے تے بیٹی نو کبھے نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیا ابو جی کتھے چلے ہو باپ دسے میں فلان جگہ چلے ہیں تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے کیونکہ جب تک باپ گھر نہ ہوں تیاں نو سکون نہیں ملتا تیاں بے چین رہ دیا اس بیٹی نو ہو رہے کنیاں کو ڈیکاں سن جنہیں باپ جے بیکھے جدو دائیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے باپ دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی دی کملی والے نہ یکھے بچی نہ میری اللہ نو جفا مار لے آؤ پھر رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹوٹ گیا سے میں تیریاں رواں ویکھ بھی رہی ہوں میں تینوں باجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے او دی ماں نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لما پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں سفر کرتا رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آؤ بیوی نو بیٹی دا باپ نایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مارینا
تینوں بڑے چاون لپال دی رہی ہوں ایدی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی راہوں چ میرا منہ چومی ہے مینوں پیار کر دی ہے نلے کر دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں آجا بازار میں نو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں انہوں میرے آمد چاہ چڑے نے عرض کی تھی کملی والے جنگل آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں او بچی اپنے تو پھٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کر دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہوئے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی من قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تیریاں آوازاں ماردی رہی ہوں وے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مگدی عرض کی تھی کملی والے بابا بابا کہتی رہی میں ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہتی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا بچی گیا آخری دے لایا آؤ انہیں آسمان سبل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت دے مالک آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگی آؤ کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آن کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں عمر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا میں نارے سرکار دی داڑی مبارک کرے ہو گئی صحابہ نے فرمایا تھا یا چپ کر جاؤ کیوں بیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی